Assalamualaikum and hi, my name is Muhammad Iqbal AFIQ bin Muhammad. So for today, I will be present exercise 4, which is restored back normal supply for Lvsb. So for the first, I want to inform that for the right will be the physical expression of on how did we operate Lvsb, and for the left will be the exact picture of the Lvsb equipment. So now here is the procedure of restored back normal supply of Lvsb. So for the first, consumer will be informed that power supply will be turned off, and after they're ready, power supply will turn off after that. Okay, so for the next, power supply and power factor capacitor bank will be turned off. Here is the physical expression of on how power supply and power factor capacitor bank will be turned off. So it will be turned off like this and this for power supply, and it also same as a power factor capacitor bank. So next, we will be check the ammeter to check the current status of MSB1. And for the fault, isolated C1 switch will be turned on and busbar indicator light will be checked. So the physical expression of isolated C1 is like this. So next, isolated C2 will be turned on from MSB2 and oscillator key will be removed. So here is the physical expression. So oscillator key from the MSB2, which is from isolated C2, will be bring to MSB1, and then the air circuit breaker key will be removed. After the maintenance complete, key will be inserted back to the air circuit breaker and turn clockwise until the unlock position. So for right now, air circuit breaker is in isolated position. MSB1 will get the power supply from the oscillator. We need to check voltage power supply from the incoming MSB1. And for 11, air circuit breaker will be right in by doing the same procedure. So handle will turn clockwise until indicator in the connect position. So here is the physical expression. We insert the handle and then turn clockwise until indicator for air circuit breaker in the connect position at that place. And then for right now, air circuit breaker are in charge and off position. Air circuit breaker will be charged by doing the charging process. Air circuit breaker will be turned on and the busbar indicator light will be checked. To feed the load for the consumer, power factor capacitor bank will be turned on. And then RCCB supply to consumer also will be turned on after that. And the load also will be turned on. For the last, servicing record of Lvsb will be recorded into the logbook. Okay, so that's all from me. Thank you and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Muhammad IZZAT. Saya daripada Universiti Tunku Zainul Malaysia. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang busbar coupling MSB1 and LSB2. Okay, so untuk busbar coupling MSB1 MSB2 adalah salah satu perkara untuk kita membuat maintenance kepada sesebuah main switch MSB. Okay, first we need to take out the SCB from the MSB. Before we take out the SCB, we need to turn off all the load
before we need to turn off the oil load, we need to get a permission. Okay, after we get the permission, we turn off the supply and the power factor, turn off the power factor conductor value. After we turn on the oil supply, we need to check ampere is equal to 0. After we check the ampere is equal to 0, we need to turn off the LCB. Turn off the LCB. After we turn off the LCB, we need after we turn LCB, the bus bar is de-energized. After that, we need to turn off the power supply. After we turn off the power supply, we need use a tool to bring out the LCB from the MSB. We need to turn anti-clockwise. After use a tool, we need to take out the LCB from the MSB. Okay, after we bring bring LCB out from the MCB, we need to take a note. We take a note maintenance because it's safety for everyone. Okay, after we take a note, the oil load is on, but some load is need operation. Some load need operation. We need a power supply from the MCB2. For the power supply MCB2, we need to feed a load at this area. For the coupling method, we need to have a key at MCBA, MCB1, and take the one insular MSB1, and take it and insular MSB2. Okay. After that, we need turn on MSB2 and MCB1 insular. Okay, it is for me. Thank you. Bin RAHMAN, nama matrik saya CE210015. So untuk kali ini saya akan menerangkan tentang alat 4 yang mana how to turn on MSB, dan ada lain-lain yang penerangan yang perlu diterangkan, tapi tugasan saya adalah untuk menerangkan tentang how to turn on MSB. So seperti mana kita tahu, sebelum ni kita belajar berkaitan tentang lab 3, iaitu Lvsb, yang mana setiap Lvsb dia ada 2 MSB, and then sebelum ni kita tahu daripada supply TMB dia akan incoming pergi kepada Lvsb dan akan terus dia akan bahagikan kepada MSB1 dan MSB2. So ini adalah sebagai contoh lakaran satu MSB, dan ini saya tunjukkan ini adalah ampere, analog ampere, and then ialah 3-phase LCD yang mana dia akan keluarkan output dekat LCD ni, and then ini adalah hertz, analog hertz. Ini adalah analog voltmeter, and then ini adalah analog untuk turn on dan turn off bagi ampere. Ini adalah untuk kita turn on dan turn off bagi voltmeter. So ini adalah indicator light yang mana ada R, Y dan B. So seperti mana kita tahu, konsep dalam 3 phase dia hanya ada 3 sahaja, yang mana ada red, yellow dan blue, menunjukkan itu adalah keadaan 3 phase. So seperti sebelum kita nak buat sesuatu penyelenggaraan, kita akan ada di setiap penjuru sini dia akan ada satu kunci, yang mana sekini kita nak buat penyelenggaraan bagi kabel-kabel yang ada masalah. Kita akan buka sini, kunci, baru kita akan buat penyelenggaraan. Tapi sebelum kita buat penyelenggaraan, kita perlu pastikan MSB ni adalah
shutdown untuk memastikan keselamatan kita semasa membuat penyelenggaraan. So sebelum kita tahu, ini adalah air circuit breaker, incoming supply. So dia akan incoming supply, dia akan turn on MSB ini, and then ini adalah button off dan on. So kat sini ada tulis 400 ataupun 230 voltmeter dan 50 Hz. So seperti mana kita tahu, dekat Malaysia hanya pakai 50 Hz saja. And then sekiranya kita nak turn off MSB ni, okey, dia perlu ada konsep cara untuk kita turn off. Kita tak boleh main sembarangan untuk turn off MSB ni. So first adalah pakai PPE. So kita pakai protection glove, and then kita keadaan postur badan kita mestilah keadaan macam begini, and then kita akan tekan button turn off dengan pemakaian protection glove. Okay, kita turn off, okay, automatically MSB ni akan shutdown. So bila shutdown, contoh kalau kita nak buat penyelenggaraan, kita dah boleh teruskan buat penyelenggaraan. Kita akan buka sini, kita akan buka sini, kita akan check kabel mengikut label. And then once bila kita dah siap penyelenggaraan kita, so kita nak turn on balik MSB ni. So dekat sini ada satu pump yang mana kita akan pump spring tu untuk bagikan dia tenaga, pengalir tenaga. So baru kita akan boleh on balik MSB ni. So kita turn on, and then automatically MSB ni akan on. And then once kita nak tengok sama ada analog ni function atau not function, so contoh kita akan pergi dekat analog voltmeter ni. So kita akan pergi belah sini, kita akan set red, yellow 400 voltmeter. Okay, kita tengok dekat analog voltmeter ni sama ada dia punya range dia naik ataupun statik saja. So bila once kita nampak dia naik, so maksudnya berfungsi. So bila kita pergi dekat belah sini pula 230 volt red neutral, so kita tengok range dia naik ataupun tidak. Okay, so ini adalah penerangan saya berkaitan tentang how to turn on dan turn off MSB. Tetapi kita perlu memastikan kita memakai PPE sebagai langkah-langkah untuk menyelenggara sesuatu equipment ataupun kompensasi dalam bahagian elektrik. Sekian, terima kasih.